Это плов с Узбекистана. Узбекистан ဒါမှမဟုတ်ပါဗျာ И готовый. ဟိုတခါလေးအစင်းလေးစားပါ Нужно ဗျာ только подогреть и кушать. တခါလေးဖွင့်ပြီးတော့စားရမှာလေအရင်ရတာရှိပါတယ်ဖွင့်ပြီးစားရမှာလေ Здесь ဗျာ около 10 штук. Это к вам. အကုန်လုံးပုံပုံတွေပါဗျာ Это все с Узбекистана. Узбекистан ပါဗျာ Вы очень хороший человек, нам помогли сегодня. ပုံပုံကူညီပြီးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျာ И я вам одно скажу, я мусульманин, вы буддист, ပုံပုံကဗုဒ္ဓဘာသာသူကမွတ်စလင်ဘာသာဖြစ်ပေမဲ့လည်း мы ဟို все люди. အကုန်လူတွေတူပါပဲတဲ့အားလုံးကဘာသာတရား We are human beings. We should love each other. We should help each other. We should respect each other. We should stay happily and peacefully. Да, вот самое главное, чтобы не была война, не было, жили дружно все мы люди. အကုန်လုံး Вот ငြိမ်းချမ်းဖို့ извините, စစ်တွေမဖြစ်ဖို့ပေါ့ Я хоть Дело дело, белый, не, черный, мы все люди. мы ဒီ все မဲ это- မခွဲကြဘူးပေါ့နော် We should separate together for peace, for happiness. Надеюсь, еще раз приеду, с вами еще раз увидюсь. နောက်ထပ်ပြန်လာခဲ့ဦးမယ်တဲ့ဘုန်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဟိုဟာတွေ့ဆုံပါမယ်တဲ့ဗျာ Можно вашу руку? ဟောလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လို့ရလားဗျာ Берегите себя. Удачи вам. ဟောကျမကြီးဆိုင်ပါတယ်ကျမပါစေဗျာဂိမ်းဆိုင်ပါတယ် Try. If you visit here, I will be happy you Миту every day. Васана. Thanks. Большое спасибо вам. ကျေးဇူးမိတ်တင်ပါတယ်ဗျာ Удачи вам. ကောင်းပါစေဗျာ